गुड मॉर्निंग ओडिशा आपण मानक स्वागत। गुड मॉर्निंग। आज 30 बड़ खबर आशा करूँ सब खबर रखिपारे। भिडियो शेष पर्यटन देखो, निजे शुणु अन्य शुणु सेयार करी। चलते भिडियो स्टार्ट करा। प्रथम अच्छे ड्राइविंग टेस्ट अपेक्षा कर लोकों बड़ खबर। मार्च 31 जाए बातिल है डीएल टेस्ट। आसंता मार्च 31 तारिख गाड़ी कागज पत्र कौन परीक्षा हेबना। समस्त परीक्षा को बातिल करा जायछि। तेबे जो मानकर मार्च मास भितर टेस्ट देवा तारीख स्थिर होइथिला सेमानक मार्च 31 पूर्व कौन टेस्ट दे पारिबे नि। आरटीओ ऑफिस रे लर्निंग एवं ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट बातिल होइथार नै राज्य सरकार सड़क परिवहन सूचना देसुंती। सेपटे आरटीओ ऑफिस रे गहली न करिया पई पूर्व सूचना दिया जायथिला। आरटीओ ऑफिस रे भीड़ रोकिया कटकणा लागि 50 रु अधिक आवेदन आरटीओ ऑफिस रे रही पारिबे नै बोली निर्देश देसुंती परिवहन मंत्री। तापर आसिया दुईट अच्छी कोरोना मुकाबला राज्य सरकार अंटा भिड़ी। कोरोना संक्रामक को किभली रोका जाई परिबो सेथिपई अनेक गुड़िए पदक्षेप नहीं सरकार। बड़ बड़ मॉल बंद थिबा बेले दुकान बजार खाँ खाँ रहुची। भिड़ ठारू दूरे रहिबाकू लोकमानकू कुहा जायथिबा बेले अति आवश्यक नहेले यात्रा करंतु नाही बोली सरकार पक्षरु कुहा जायछि। एभली स्थिति रे एहार प्रभाव सीधासळख पूर्वतन रेलपथ उपर पड़ी। पूर्वतन रेलपटर गत 6 दिन है 1 लाख रु ऊर्ध्व टिकेट बातिल होईछि। एही संख्यागत वर्ष बातिल टिकेट संख्या ठारू शतकड़ा 67 अधिक। यात्री संख्या कमिबा दृष्टि पूर्वतन रेलपथ चलाचल करुवा 10टी स्वतंत्र ट्रेन को भिन्न स्थान को बातिल करा जायछि। तापर आसला 3 रे बागजेज मुहरु बाघ मामू गप। सांबादिक सम्मेलन रे बाघ गप कहले सुब्रत बागिज। लोकों को सचेतन और सतर्क करने गपर सहारा नेले सरकार मुख्य पात्र सुब्रत बागिज। तेबे कोरोना ने राज्यवासी 24 घंटा रिपोर्ट देउथिबा बेले बाघ मामू एक छोट पिला गप कही संकट समय केमिति मुकाबला करिहेब आउ एक पदक्षेप आपणाई प्रतिपक्षरु हरई हेब से सबको पंजाल भाव में बुझाइबा बाघ मामू गप साहाय्य नेइथिले सुब्रत। तापर आसला सारा विश्व को कोरोना भय घारिला थिबा बेले ओडिशा पई आसीछि आस्तिकर खबर। तेबे राज्य पई भल खबर हेउछि परीक्षा हेउथिबा 32टी नमूना मध्यरु 31टी नेगेटिव आसीछि। अर्थात जन को छाड़ी देले आउ केही कोरोना आक्रांत नाहांती। सेपटे जो जन व्यक्ति देह कोरोना पीजीपट रही एवं सुस्थ अच्छा। कैपिटल हॉस्पिटल चिकित्सा होता उक्त व्यक्ति स्वास्थ्य अवस्था भल थिबा आज सांबादिक सम्मेलन में कही राज्य सरकार मुख्य सुब्रत बगीचा। तापर आसला कोरोना मुकाबला अंटा भिड़ुछि राज्य सरकार। कोरोना को नहीं व्यस्त विविध न हो शांति रहिबा को परामर्श देले सरकार। कोरोना किभली मुकाबला करा जाउछि सेथिप्रति जोर देउछि सरकार। जो प्रति 24 घंटा साधारण लोक कोरोना संपर्कित टिकनिक तथ्य जोगाई देवा सह सतर्क सचेतन रहबाक बारंबार कहा जायछि। पूर्व हाथ कान पाटी आखि हाथ न मारिया उपर सरकार गुरुत्व देउथिबा बेले आज मोबाइल फोन व्यवहार नहीं बड़ सूचना सुब्रत। तापर आसला पुरी छाड़िबे विदेशी पर्यटन। कोरोना पई सुरक्षा दृष्टि आगामी 2 दिन भितर सबु पर्यटन को सब श्रीक्षेत्र छाड़िया निर्देश दिया जायछि। 24 घंटा भितर होटल खाली करिया पर्यटक कहा जायछि। सेपटे कोरानक सूर्य मंदिर बंद जोगु जनशून्य हो पड़ी। अर्क क्षेत्र काकड़पुर अधिपाठी देवी माँ मंगला मंदिर कोरोना कटकणा जारी रही। तापर आसला ओडिशा कोरोना को मुकाबला सरकार अंटा भिड़ा होता बेले सतर्क एवं सचेतनता करने को सबु दिग को प्रचेषा चलाई सरकार। तेबे सरकार को नहीं लोक मैंने जमीती भय न करते से परिस्थिति सामना करी तार मुकाबला करिसेंती से नहीं सरकार जाक मुकाबला नहीं सरकार कोरोना उपरे टिकनिक तथ्य देछि। तापर आसला बढ़िला महंगा भत्ता सरकार राज्य सरकार निष्पत्ति 4 मासर एकाथरके मिलिबो बार्धक्य भत्ता आसंदा सप्ताह निश्चय हम।
ତାପରେ ଆସିଲା 24 ଘଣ୍ଟାରେ ସରକାର ଅନଲାଇନ୍ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଛନ୍ତି 1239 ଜଣ। ତେବେ 545 ଜଣ ଟେଲିଫୋନ୍ ଜରିଆରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଥିବା ବେଳେ 675 ଜଣ ଅନଲାଇନ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଯାଏଁ 32ଟି ନମୁନା ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ 31ଟି ରିପୋର୍ଟ ନେଗେଟିଭ୍ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଜଣଙ୍କଠାରେ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି। ତେବେ କରୋନା ଏହି ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଭିତରେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ତଥ୍ୟ ହେଲା 1,83,116 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ 9 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଜଣେ ଶିଶୁ ନାହାନ୍ତି। କୁହାଯାଇଥିଲେ ଛୋଟ ପିଲା ଏବଂ ବୟସ୍କ କରୋନା ଭୂତାଣୁ ଭୟ ଅଧିକ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧ ଶକ୍ତି କମ୍, କିନ୍ତୁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ 9 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ହେଲେ ଶିଶୁ କରୋନା ଭୂତାଣୁ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାଣ ହରାଇ ନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ଆସିଲା କରୋନା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଆସନ୍ତା ଏପ୍ରିଲ 15 ଯାଏଁ ମଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରଥମା ଟ୍ୟୁସନ୍ର ମଲ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ବଡ଼ ବଡ଼ ମଲ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ମଲ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବନ୍ଦ ନକରି ମଲ୍ର ଅନାବଶ୍ୟକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବନ୍ଦ କରିଥିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ମଲ୍ରେ ଖାଦ୍ୟ, ତେଜରାତି, ଔଷଧ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲା ରହିବ ବୋଲି ସେ ସୁବ୍ରତ କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆସିଲା କରୋନାକୁ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡୁଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। କରୋନାକୁ ନେଇ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ନ ହୋଇ ଶାନ୍ତି ରହିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର। କରୋନାକୁ କିଭଳି ମୁକାବିଲା କରାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ଜୋର ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର। କରୋନାକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସତର୍କତା ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଚାଲୁଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏପରିକି ବାହାରୁ ଆସିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ୱେବସାଇଟ୍ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ୱେବସାଇଟ୍ ନିଜକୁ ଆଡ଼କୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କ୍ରୀଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନିଭିଲି କ୍ରିଷ୍ଣା ଏନେଇ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ବାର୍ତ୍ତା ଜରିଆରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆସିଲା କରୋନା ବିଧାନସଭା ପରିସରର ପ୍ରବେଶ ମନା, କେବଳ କର୍ମଚାରୀ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ବିଧାୟକ ବ୍ୟତୀତ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯାଇପାରିବେନି। ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ନିଜ ଚାମ୍ବରରୁ ଅନ୍ୟ ଜଣ ଚାମ୍ବରକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଅତି ଜରୁରୀ କାମ ଥିଲେ ସଚିବଙ୍କ ଅନୁମତି ନେଇ ସାଧାରଣ ଲୋକ କରିପାରିବେ ପ୍ରବେଶ। ଭିତରେ ବାରମ୍ବାର ଗୋଡ଼ ହାତ ଧୋଇବାକୁ ବାଚସ୍ପତି ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ପାତ୍ର ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆସିଲା କୋଭିଡ-19 ସତର୍କତା ପାଇଁ ଜାରି ହେଲା ସାମାଜିକ ଦୂରତା ଗାଇଡଲାଇନ୍। କରୋନା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଆଜି ଏସବୁ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଜାରି ହୋଇଛି ସମାଜର ଦୂରତା ଗାଇଡଲାଇନ୍। ତେବେ ରାଜ୍ୟ ଦୂରତା ଆକଳନରେ ଜିଲ୍ଲାରେ 144 ଧାରା ଲାଗୁ କରିପାରିବେନି ରାଜ୍ୟପାଳ ଏବଂ ପୁଲିସ, ବରଂ ସୋସିଆଲ କମିଶନ ଜରିଆରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସେହିଭଳି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ମିଳୁଥିବା ଦୋକାନ, ହାଟ ଓ ସୁପର ମାର୍କେଟ ବନ୍ଦ ହେବନି, କିନ୍ତୁ ଏକ ସଙ୍ଗେ 20ରୁ 30 ଲୋକ ଯେପରି ନ ରହିବେ ସେ ନେଇ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ଏକ ସରକାରଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପକୁ ଗାଇଡଲାଇନ୍ କୁହାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ସେ ଗାଇଡଲାଇନ୍ କ'ଣ। ଆହାର କେନ୍ଦ୍ର, ଓମଫେଡ୍ ବୁଥ୍, କ୍ୟାଣ୍ଟିନର ହାତ ଧୋଇବା ବାଧ୍ୟ। ବୟସ୍କ ଉପଭୋକ୍ତା ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ଏଡିପିଏସ୍ ସାମଗ୍ରୀ, ବସ୍, ଟ୍ୟାକ୍ସି, ଅଟୋ ସିଟ୍ ଏବଂ ସାଇଡ୍ ବାର୍କୁ ବାରମ୍ବାର ସଫା କରିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ବସ୍ରେ ଯାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ 1 ମିଟର ଦୂରତାରେ ମଧ୍ୟ ରହିବେ।